عليكم، نتمنى تكونوا بخير على خير. j'espère que vous allez bien. اليوم غادي ندير معكم un roulis prestige جميل ولذيذ جدا. Aujourd'hui je vais faire avec vous un roulé prestige qui est très joli et très délicieux. يلا معايا للمقادير. on y va pour la recette. بسم الله. voilà نحكم بطاطا رابي. il faut quelques pommes de terre râpées. je les ai râpées avec ça. رابيتهم بهاد الآلة. نتوما تجيو ترابيهم ما عندكوش هادي تجيو ترابيهم بالغابوز اللي عندكم. vous pouvez les râper avec ce que vous avez. voilà il me faut 3 oignons. يقلي 3 حبات بصل. شويه viande hachée, un peu de viande hachée. اللحم مرحي باردون. البيض 4 ولا 5 على حسب لا كونتيتي تاع البطاطا اللي عندكم. المعدنوس، الدجاج، le persil pardon, le poulet pour la sauce، الدجاج المرقة، يقلي الملح، les épices كنجبير، bon le sel، le gingembre، du poivre الحرور والكركمة والكركم، la cannelle، القرفة، نجمة الأرض ولا اليانوس، لانيس étoilé، قرفة عود، ان باطون دو كانيل وشوية سيترون، شوية تاع الليمون. كمية تاع حمص، une poignée de pois chiches، quelques 3 ou 4 cuillères de farine، 3 ولا 4 مغارف تاع فرينه هي والحساب تاع البطاطا اللي عندكم. tout dépend de la quantité des pommes de terre. voilà il me faut شويه تاع فرماج مرحي للحشو، un peu de fromage râpé pour la farce، du fromage de cheddar pour les sandwichs، fromage sandwiches cheddar، et quelques olives coupées en rondelles، وشويه تاع الزيتون مقطع دوار. بسم الله غادي نبدا بالمرقه. je vais commencer par la sauce. je vais mettre l'huile d'olive. غادي ندير زيت الزيتون، je vais mettre les oignons، et je laisse une quantité pour la farce. ندير الدجاج، je vais mettre le poulet، والبصل اللي بقى لي نخليه للحشو. et les épices، غادي ندير les épices. je vais mettre le poivre، فلفل مكحل، جنجبر، سكنجبير، كركمة، كركم، et le sel. le sel par rapport à votre goût، والملح على حسب الذوق. je mets le badiane، نجمة الأرض والقرفة، l'anise étoilé et la cannelle. je vais le mettre dans la sauce. ونعصر شوية لي. je rajoute un peu de citron. voilà je mélange. خلصت. راكم تشوفوا. فوالا خليها تتقلى في غردها. je vais la laisser revenir. je ferme نغطيها. غادي نوجد البطاطا. je vais préparer les pommes de terre. alors البطاطا غادي ندير لها كركم،
les pommes de terre, je vais les rajouter les curcuma, du poivre, فلفل الكحل, le sel, الملح, et un peu de persil وشويه تاع المعدنوس. Le reste je le laisse pour la farce, وهذا اللي بقى لي نخليه لا farce للحشو. Voilà, je mélange. Je rajoute la farine. نضيف الفرينه ولا 3 ولا 4 على حسب الحش، على حسب البطاطا اللي عندكم. C'est selon 3 ou 4 cuillères selon la quantité de pommes de terre que vous avez. Voilà, je mélange. Voilà, نضيف البيض. Je rajoute les œufs. Et je mélange. نضيف البيض ونخلط. الدجاج تاعي تقلى. Mon poulet là, il est bien revenu. Je vais lui rajouter les pois chiches. غادي نضيف له الحمص ونمرق بالماء غالي. Et je rajoute de l'eau bouillante. Pas trop parce que j'ai besoin d'une sauce qui soit un petit peu épaisse. ما كثرتش الماء كما راكم تشوفوا. غادي ندير مرقه خاطره. نولع الكيكوطه. Je ferme la cocotte pendant 10 minutes. غادي نبلع الكيكوطه تاعي 10 دقائق ونحل عليها. نقلع داك الدجاج يكون طاب ونخلي ونعاود نقفل عليها باش نخلي الحمص يطيب. Je ferme la cocotte pendant 10 minutes. Une fois que mon poulet est cuit, je le retire. Je referme la cocotte pour laisser les pois chiches cuire. Pendant 10 minutes. 10 دقائق واحدة أخرى. Tant que le poulet cuit, الوقت اللي راهي يطيب الدجاج غادي ندير البطاطا تاعي طيب. Bon, je vais mettre mes pommes de terre à cuire le temps que le poulet cuit. Je l'étale sur le plat. نحطها كاع في البلا نمشيها. Voilà, je l'étale bien. غادي نديرها في الفرن 10 دقائق 200 درجة. Je vais la mettre au four à 200 degrés pendant 10 minutes et je reviens. ونعاود نولي لكم. غادي ندير الحش تاعي يتقلى. Je vais faire revenir ma farce. Je mets l'huile d'olive, درت زيت زيتون. Je vais mettre les oignons. Je rajoute les épices, gingembre, curcuma, سكنجبير, كركم, poivre, فلفل الكحل, et le sel. Je laisse bien revenir. Je
غادي نخليه يتقلى مليح. جو راجوت لا فيانداج، نخليه يتقلى مليح ونضيف اللحم مرحي. فوالا البصل تاعي تقلى، لي زونيون سون بيان ريفونو. غادي نضيف اللحم مرحي. جو راجوت لا فياند هاشي. جو راجوت لو بيرسيل، ندير المعدنوس لي بخا. جو راجوت لا كانيل، نضيف القرفه. الجلاله سكير نخليها طيب. كما راكم تشوفوا هنايا درت 3 حبات بيض يغلو للتزيين. كوم vous voyez j'ai mis 3 œufs à cuire pour le décor. هاي البطاطا تاعي راهي طابت. c'est les pommes de terre ils ont cuit. Maintenant ce que je vais faire غادي ندير ناخذ كتانه شمخه ومعصره راكم تشوفوا. جو بران ان طورشون بيان humide. Je vais le mettre là. Et je vais mettre ma farce comme ça à l'envers. غادي نقلب البطاطا، نقلع على هذا البابي. جو نلف البابي، هذا الورق نقلعو لها. Voilà. Je plie le torchon en deux. نطوي الكتانة كيما هاد et j'enroule ونلوي بشوية. C'est pour la rendre souple et qu'elle garde son humidité. باش تردها طريه وتقعد هكا شويه منديه وما تقصحش. فوالا جو لا لاس 5 مينوت كوم سا، نخليها واحد 5 دقائق كيما هكا. فوالا غادي نحل على الطورشون une fois que c'est reposé. Voilà, je vais ouvrir. Voilà, elle est souple. Vous avez vu comme elle est souple? Je vais qu'il être souple. غادي نردها هاك نقلبها. فوالا ندير لا فارس. عفوا لا فارس غادي نضيف لها الفرماج غابي، الفرماج مرحي. لا فارس je vais lui rajouter le fromage râpé pour qu'elle tienne bien باش تتمسك. فوالا ونضيف لافاس تاعي. فوالا اي جنغول ونلوي غير بشويه تو دوسمون.
ونديرها في الفرن تتحمر شويه باش تتمسك. Je vais la remettre au four pour qu'elle devienne dorée un peu et qu'elle tienne bien. شوفوا لي راه طاب، شوفوا كي طاب شباب تحمر. regardez comment il est bien doré. Je vais le décorer avec le fromage. غادي نزينه بهذا الفرماج. الغولي تاعكم اللي حيكون حامض ديك تخرجوه من الفرن ديروا الفرماج. Votre roulé il faut qu'il soit chaud. Dès que vous le sortez du four, vous mettez le fromage. غادي كاع نغلفه بهذا الفرماج. Je vais le couvrir en entier avec ce fromage. غادي نزينو بليزوليف بالزيتون. Je vais le décorer avec les olives. Moi je le décore avec les olives. Vous pouvez décorer avec ce que vous voulez, avec ce que vous avez. زينته بالزيتون وتقدروا تزينوه كما تحبوا، يكون عندكم في الدار وعلى حساب لوغو تاعكم. Voilà, نزينتو. Voilà, je l'ai décoré. غادي نتلاقاو في صحن التقديم. On va se retrouver au plat de présentation. Alors, une astuce, فكرة قبل ما تقطعوه avant de le couper, il faut humidifier le couteau. شنخوا الخدمي تاعكم ولا الموس وقطعوا غير بشويه باش الفرماج ما يلصقش. Et vous coupez doucement pour que le fromage ne colle pas. هاو البلاط تاعي راه طاب. نتمنى هاد الوصفه عجبتكم. كما راكم تشوفوا زينتو بالبيض شويه تاع citron. Voici mon plat est fini. J'espère que ça vous a plu. Je l'ai décoré avec un peu d'œuf. نتمنى هاد الوصفه عجبتكم. J'espère que cette recette vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'appuyer sur la petite cloche pour avoir toutes les nouveautés. ما تنسونيش في الاشتراك وتفعيل الجرس باش يجيكم كاع الجديد. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Salam alaikum.